Lam Shugazatano Swrangchati Kokborok Koktwma Dongiloki Tongwang Onita Tini Kokborok Koktwma Rakangkha Krak Shalo Ras Bhavana Tripura High Court ni Chief Justice Angai Barza Manai Rama Chandra Ravna Shumai Tangrakha Hastefa Indrushina Reddy Nallo Having been appointed Chief Justice of the High Court of Tripura, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Tripura Kuchuk Dorbar Nokni Dorbar Fang Okra Angai Shmai Tangkha Mami Daya Shotorotno Sri Ramchandra Rao Krak Shalni Fungo Rajbabane Dorbar Holo Shmaitama Panda Sunzaka O Shmaitamani Panda wa Manjaka Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Manjaka Reka Khungtai Bere Kritang Bedengni Montri Sushanto Chaudhary Manjaka Bolong Tang Bedengni Montri Onimes Debroma Tiprasha Hamkrai Montri Bikas Debroma Montri Kishore Bormon Khobi Hase Montri Shopan Joto Adongrongni Logi Manjaka Hase Hapang Tangphang Kara JK Sinha Tripura Police Tangphang DGP Onrak Dhon Korno Khobi Kuchuk Beremni Tangphang Ro Hase Pa Indrasena Reddy Nalo Ketal Dorbar Phang Okrano Shumai Tangrekha Shawimanka Jharkhand Kuchuk Dorbar Nokni Dorbar Phang Okrani Barja Yakaroi Kokti Shalni Sanja Jarawo Tripurawo Phaisho Pakya Dorbar Phang Okra Mami Dana Shotorotno Shri Ramchandra Rao Krak Shalo Shumai Tangmani Yagulo Dorbar Phang Okrani Asuk Thayo Bencho Bahino Asungai Tripura Hastini Kusam Dorbar Phang Okra Operash Kumar Singh Telangana Kuchuk Dorbar Nogo Dorbar Phang Angai Shumai Tangikha Kusatai Klayo Dorbar Phang Mami Dana Shotorotno Shri Ramchandra Rao Tripura Kuchuk Dorbar Nogni Phil Chuko Dorbar Phang Okra Angai Barja Nanai 2013 Bishibo Tripura Kuchuk Dorbar Nog Samjangmani Yagulo Puila Angkha Dipo Gupta Bono Puila Tripura Hase Kuchuk Dorbar Nogni Dorbar Phang Angai Achukha Tripura Hase wo tabok bono khobi khorok burui Dorbar Phang Okra ni Barja Nakha Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shahani Majak Mumbai Bidan Sabha Bufang Busa Kailekha Manjakha Bolong Tang Bedegni Montri Onimes Deborma Khoboi Juda Juda Adongrok Tini Julai Tali Noijini Shalmari Krak Shalo Bidan Shabani Shamong Bidan Shabani Bazar Rikshawi Bufang Busa Kaimani Tang Batang Najaka Bidan Sabha Manjaka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Hokbar Tang Bedegni Montri Rotan Lalnath Bolong Tang Bedegni Montri Onimes Deborma Kebengnai Bodolni Adong LP Jitendra Chaudhary MLA Gopal Chandra Rai MLA Birajit Sinha Bidan Shabani Speaker Bishwabandhu Sen MLA Kolani Rai Rang Montri Pranajit Sinha Rai Tripura Hamkrai Montri Bikas Deborma Bidan Shabani Deputy Speaker Ram Prasad Pal Khoboi Juda Juda Adogrok or Shalok 5 Manjakai Narwairok Pandawo Bufang Busa Kainani Tamni Bagi Nangkok Aburonoti Kokrok Narakleikha Teyabai Baksha Bufang Busa Rokbo Kailekha যে রিক্রুটমেন্টের যে ব্যবস্থা রেখেছেন সত্যি আমি এর জন্য ধন্যবাদ দেব এবং এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে বৃক্ষ ছাড়া আমরা কোনো বাদ না আমরা জলের আরেক নাম জীবন বলি এবং কিন্তু আমার মনে হয় যে গাছেরও আরেক নাম ছিল এবং প্রকৃতি আমাদের শেখাচ্ছে যে আমরা কেউ কাউকে ছাড়া আমরা চলতে পারবো আমরা ভুলে যাই গাছ কেটে ফেলি জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে ফরেস্ট মিনিস্টার সাহেব অ্যাসেম্বলিগুলোতে বলছেন এগুলোর জন্য আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে সরকার তো তার চেষ্টা করবে কিন্তু যারা আজকে প্রতিনিধিত্ব করছে জনসাধারণ তাদেরও আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে Krak Shalo Shalthang Hangkorfa Conference Holo Juda Juda Tang Bedegni Tang Pangrokno Logioti Koksap Klaika Malmata Hamkrai Tang Bedegni Montri Sudang Sudash
प्राग सल सालथां त्रिपुरा हांगरफा कॉन्फ्रेंस हलो आ तांगबेदेक मालमाता तांगबेदेक एससी वेलफेयर तांगबेदेक तिये सालथां हांगर बेरेम ककजाब खलाइखा मानजाखा मालमाता हामक्राय तांगबेदेकनि मन्त्री सुदांशु दास सालथां हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार एमएलएजक मीनारानी सरकार एमएलएजक अंतरादेव सरकार सालथां हांगरनि हांगर चेयरमैन विश्वजित शील तेइतंगु सेक्रेटारि तांगफां आकरक संसजा ककजाब खलाइमुंग सालथां हांगर तांगबेदेक कायथामो 2024-25 रां बिसिनि बाजेट ते जुदा जुदा स्कीम रकनि सामुं हमुं बुसुक जरातै सुकांखा बुसुक जरातै सामुं पाइखा आबरगनतयै कगलाम सालाइखा आबै बाक्सा 2025-26 रां बिसिवा तांगबेदे कायथामनि बागै सालथां हांगरक हातिजाकमा बाजेट ते सेंट्रल हास्ते हाबांनि जुदा जुदा हामक्राय तांबुतां रकनि सामुं हमुं खलायनानि बागै तिनि ककजाबलाइखा मन्त्री सुदांशु दास साका लाइथांजाक रां बिसिवा बाजेटनि रां ते जुदा जुदा स्कीम रकनि सामुं हमुं बुसुक जरातै सुकांजाक बुसुक जरातै सामुं खलायजाखा आबरक्तयै तिनिनि अपान्दा ते जे सामुं खलायजाग्या आ सामुं रक दाति खलायनानि नाहार मुक्तयै ककजाबजाखा हनै साका मालमाता हामक्राय तांगबेदेकनि मन्त्री सुदांशु दास मन्त्री तैबो साका कोबनि हांकर ककजाबजाकमा हाय सालथां हांकरब ककजाबमुं खलायै जुदा जुदा हामक्राय तांबुतां लाइथांजाक रां बिसिनि बाजेटयै ककजाबजाखा ते खलायजाग्या सामुं बारारक दाति खलायै लुकुरगनो सेबसाब मा थग्रना बागै सामुं खलायजागै तंगो हनै साका मालमाता हामक्राय तांगबेदेकनि मन्त्री सुदांशु दास বাইট আজকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমাদের জেলা শাসকের কার্যালয়ে ফিশারি এআরডিডি এবং এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের স্টেট লেভেল আমাদের এই জেলা ভিত্তিক রিভিউ মিটিং হচ্ছে। এটা আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রাম। আমাদের 2025 এবং 26 অর্থ বছরে 8টি জেলার রিভিউ মিটিং আমরা কমপ্লিট করছি। আজকে নিয়ে আমাদের 8টা জেলাতেই কমপ্লিট হচ্ছে। এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ফিশারি আরডিডি এবং এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে 2024 এবং 25 অর্থ বছরে আমরা যে ফান্ড তাদের জন্য বরাদ্দ করেছি এবং আমাদের যে সমস্ত স্কিম প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছিল সেটা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে সেটাকে আমরা পর্যালোচনা করব। रायदा सयातै हाबफाइनाय इलिगेल माइग्रेन्ट तामनि बागै नरजागना नां आबरक्तयै सोंमों सैहमानि एसेम्ब्लियाव फियाबा रिजेक्ट खलायजाखा डिसएलाउ खलायजाखा आबनि आगुलो हास्तेव स्पेशल टास्क फोर्स नि बागै सीएम न कक्तन श्रीहरका 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी एमएलए रंजित देवबर्मा लुकुबा चंगजाक लुकु आतंगरक हासे लुकुरंनि बागै एसेम्ब्लियाव कक तिसाव हापने थानि कक सुंगो फियाबाय लुकुबा चंगजाक लुकु आतंगरक लुकुरंनि बागै कक सुनि मे हनके हामेचाया साजागो थांनाय मे तालनि चिचुकु सालमारनि सिमि इलिगेल इमिग्रेंट तिगे बाधा कितिंगिनो उरपाति तंगमनि कक कासावै तंगमनि गुबुन स्टेट रमदि दिल्ली हरियाणा आसाम ओडिशा गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार हायरगो हापने बखाक्ति एक्शन नाजाखुना त्रिपुरा हंके एक्शन नाजाग्या थांनाय सालजा सकां हासिनि मन्त्री अक्रा त्रिपुराव 2014 बिसिनि उलो तंकथानि जुंजलो कलाय त्रिपुराव फाइनाय रगनो रुतुकाननि बागै स्पेशल टास्क फोर्स रजंगमा कक शाखा तै बाबासा फासिं नुजाखा 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी एमएलए रंजित देवबर्मा बसकांनि एसेम्ब्ली सेसननो इलिगेल इमिग्रेंट इशुनो तयै कक्सननि बागै सुमुरमानि एसेम्ब्लिव आबो गसिमुं नाजागलिया लुकुबा चंगजाक लुकु आदं एमएलए रंजित देवबर्मानि सुमुं एसेम्ब्लिव तै इलिगेल इमिग्रेंट तै सिंगै मालिया आबो रिजेक्ट खायजाखा आबना सराय ससियेल मिडियाव फुनुगै रेखा एमएलए रंजित देवबर्मा दिनै जुलाइ तालनि 2 सालमारि क्राक सालो हाइन हाई इलिगेल इमिग्रेंट इशू तै हासिनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनो कक्तन सिका एमएलए रंजित देवबर्मा नायनायदि चिनमांगफिलिव आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर टेस्ट ड्राइव टेस्ट बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए
ART सेंटर में ज़रूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर। खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासनी फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेब साब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नाwi शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके करंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लोगनि सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो
Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the managing trustee of the Dhanwantari group of institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantari group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantari multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikkanawar railway station. Takartula constituency MLA Bishojit Colony Manjak Mumbai Bukri Community Hall Nago Annual Day Palalekha Tini July Talni Noichini Shalmari Krak Shlok Nukung Hamsanai Mohila Cluster Buhumuki Shomabaya Shomitini Luachi Mumbai Jompojula Bukri Community Hall Nago Fung Damchisha Jarabo Annual Day Palalekha Pandao Thang Manjabika Chini Takartula constituency MLA Bishojit Kolai Teitongo Nukung Hamsanai Mohila Cluster Rock Oshalo MLA Bishojit Kolai Bori Rock Niyago Shogatriwi Boromia Farkha Platform di mana bagai kalau bagi saya cluster teh kan sudah patah citra salaya woi sentuh sama ramai kira beri dong kita loi dulu enggak zaman tak cuma nari naro sakit nam dahulu jeba sang kamu ni coba ini anak mau beli sini kalau nak bagi sentuh banget borok benar benar source money mana jada income खाने का source money मनो livelihood जनबागर खाने खाना है मनो Meghalaya Omiyam Lake Boropanio David Morashingno Lam Shokha Shillong ni Tiprasharok Jemante Chupachu Yafalekha David Morashingno फुट मार्च में सभी लोग हमारे साथ आइए तो डेली पैदल रैली में सब लोग हमारे साथ आइए त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी गो बैक इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी गो बैक नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी गो बैक Bubagrani Ruwainawe Agulin Shimi Himte Tini July Talni Nichini Shalmari Krakshalo David Morashing Thang Shogika Meghalaya Omiyam Lake Boro Paniwo Shillongo Tongnai Tiprasharok Thangai Chubalaika Lamshuklaika David Morashingno Chamong Laika Tei Khandalaika Tei Jeman Tei Rangni Chubachu Yafri Laika Tini Bai Shal Chichar Kawi Tongkha Agulini Shimi Himai Lamramani David Morashing Wati Manjagai Shatung Manjagai Bo Bathaglia David Morashing Tiprasharokni Manthai Shoktani Shanmong Delhi Central Hapangno Shanina Bagai Himai Faimani Agulini Shimi David Morashing ni Khorang Tishamogo Tripurani Assamni Tiprasharok Chuba Mahai Logeri Mahai Shillongni Tiprasharok Bo Chuba Laika Lamshok Laika David Morashingno Khatung Khajani Bishingte Shalchaya Shanlekhano Nangke Charinai Shaka Shillongni Tiprasharok सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
आज हम अगरतला से दिल्ली तक का ये जो फुट मार्च पैदल यात्रा हिस्ट्रिकल जो फुट मार्च मैंने जो 5 तारीख को शुरू किया था, तो आज 2022, तो आज ऑलरेडी 17 डेज ऑलमोस्ट 17 डेज हो गए हैं। और आज हम मेघालय शिलोंग का उमियम लेक यानी कि बर्फानी हम लोग अभी क्रॉस करेंगे। तो जिन लोगों ने पूरा मेघालय एरिया में और those who are residing नियर बाई शिलोंग एंड शिलोंग, और सभी ने हम लोगों को जो पैदल यात्रा हम लोग का सक्सेस हो, सफल हो, इसीलिए सभी ने सपोर्ट किया। Lukorokni juda-juda sanmung tiyei korbok jengfrang habanago deportation ya farka korbok CPM bekaste committee. Korbok bekaste CPM bodolni bekakte korbok bekaste jengfrang habanago krak shalo dipor dam chini tami toma jora deportation ya falakha korbok bekaste CPM habanogni shimi himbotok himei korbok hatio himlayi korbok bekaste jengfrang habanago thangai deportation ya farka korbok CPM bodol deportation ya fari korbok hatio koklam shalaikha CPM korbok bekaste committee ni adongro or shalo tongko sangtongnai lukorokni juda-juda jengjal tiyei jengfrang habanago deportation ya farmungrogei koglam shalaikha tei o sanmungrok buskang shalo supungsak hingke kotorke khorang tisanai tei a khorang tisamungo lukorokno loger nani bagai kobokha CPM bodolni adongrok o sanmungrok ongkha jengfrangni bill khaiklainani smart meter nonani tei bolong hogoi jengfrangni pala kai lukorokno shepsap runani o shalo a khorang tisamungo tongo 43 korbo constituency ni Kacham MLA Porimol Devnath 43 Korbok constituency ni Kacham MLA Priyomoni Dev Burma Teitongo Korbok bekaste CPM bodolni bekaste secretary Mogendra Ria ট্রিপল ইঞ্জিন, এই ট্রিপল ইঞ্জিনের জুমলাবাজির ধাক্কায় মানুষ যে কষ্ট পাইব, তাদের যে দুঃখ দুর্দশা বাড়ব, এটা প্রথম থেকেই 2018 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমরা সমস্ত মানুষের কাছেই তুলে ধরার চেষ্টা করছি যে 2014 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন সর্বভারতীয় বিজেপি দলের যিনি সভাপতি ছিলেন, আজকে আমাদের দেশের মহামান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় Shantirbazar Thanani Police by TR071203 number ni bus Malkongo Rotuk Monklai Manka 10 kg Shidikran Tei Romjakha Shemal Sarkar. তিনি জুলাই তালি নৈচিনি শালমারি ক্রাকশল শান্তির বাজার থানা গানা আমচিও মালখং চেকিং খ্লাই তংমানি শান্তির বাজার থানানি পুলিশ আজরা আগরতলান সিমি সাব্রম মনোবঙ্কল থাংনাই TR071203 নাম্বারনি কুয়েশা ক্রিস্টি মুগৈ বাস মালখং রতুক মংখ্লাই মানখা সিদিকরাননি কাইবা প্যাকেট তেই রমজাখা বিশিবুরি চিথাম ওমননি শ্যামল সরকার বিনি থানি মানকা কাইবা প্যাকেট 10 কেজি সিদিকরান আবনি আগলো বকাস্তেফা হাবানগনি DCM পবিত্র দাস দে ফরেনসিক টিম রক ফাই সিদিকরান আমজগ নাইলেখা Koktwma সাইমানখা রমজাগনাই শ্যামল সরকারনি কামি বিশ্রামগঞ্জ বরজলা আমচিও বসিদি ক্রান্তিयै বিশ্রামগঞ্জ নিশিমি সাব্রম মনুয়া ফালাইনানি হनै তলাং তংমানি শান্তিরবাজার থানানি ওসি আশুতোষ শর্মা মনপাথর ফারি থানানি ওসি জয়ন্ত দাস তেই বকাস্তে পুলিশ তাংফাং বাপি দেববর্মানি কথালাইমুং বাই ক্রাকশল রতুকমুং খ্লাইমানো গবাংমা রাংমরগনি সিদিকরান অবাহাই রতুকমুং খ্লাইমুং বুস্তাং শালব খ্লাইজাগনাই হनै সাইখনারকা শান্তিরবাজার থানানি ওসি আশুতোষ শর্মা আমরা সকাল বিকাল এমনিতেই আমাদের নাকাতে রুটিন চেক আপ থাকে। আজকে সকালবেলা যখন রুটিন চেক আপ আমরা করতেছিলাম আমাদের নাকাতে অফিসাররা, তখন একটা মানে বাস চেক করে। এই বাসটার নাম কুয়েশা ক্রিস্টি আর বাসের নাম্বার TR071208 সাবরুমের বাস। চেক করার সময় যখন একজন লোককে সন্দেহজনকভাবে দেখায় তার সঙ্গে একটা ব্যাগ আছে, ব্যাগটার আকৃতি একটু বড় ছিল। তো এই আকৃতি বড় থাকায় ব্যাগটাকে আমরা মানে সন্দেহময় করে দেখি, ওকে জিজ্ঞেস করি ব্যাগটার মধ্যে কি আছে। তখন মানে ওর কথাবার্তায় আমাদের মধ্যে একটু সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাসটাকে ওকে দাঁড় করাই এবং আমরা মানে মানে প্রায় ব্যাগের
সামনে বুঝতে পারি যে এটার মধ্যে কিছু এনডিপিএস আর্টিকেলস লাইক গাঁজা এটার মধ্যে আছে, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লোকাল ডিসিএম স্যার, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর আমাদের এসডিপিও স্যার এবং আমাদের এখানে যে এসএফএসএল টিম ডিস্ট্রিক্টে, সেখানে সবাইটিকে ডাকাই ব্যাগের মধ্যে জিনিসটা আমরা অ্যাজ পার প্রসিডিউর আমরা ব্যাগটা মানে চেক করি। চেক করার পর সেখানে গাঁজা উদ্ধার হয়। 10 কেজি গাঁজা ছিল দুটা ব্যাগের মধ্যে, একটাতে 4 কেজি আর একটাতে আপনার 2 কেজি। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट। सर टेस्ट ड्राइव। टेस्ट। बहन जी मतलब टेस्ट तो कर लूं। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में एचआईवी की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए एआरटी सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। एचआईवी के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं, तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर। खुलुमका हसने लुकुरंगनो नोग निबागै बेलेकिनो कहम सेप तुबी फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदोक नायकनि सेप नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेपसाप तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m.
ortho and uro specialist OPD monthly once, ENT OPD on call, cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham treatment ungo, operation facilities rock tongo, every month, Chennai ni specialist doctor hayor treatment khaipayo, Kugni Hospital Lopin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham treatment ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan ungo, 24-hour doctor facilities tongo, Taibo Kaham Kai Shaimanna ni bagai tin hospital of Hai visit Khalaimano Hambai. Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanwantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantari multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma Shaimana bagai joyakari naitung di Swrangchati Hambai.